ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ଭବାନୀପାଟଣା ବିଜୁ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ସଭା ଓ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ରରେ ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନରେ ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ଭୂମିକା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋକପାତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ ଜିଲ୍ଲା ଯୁବ ଓ ମହିଳା ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟର ଶିଶୁ ଓ ପ୍ରସୂତି ବିଭାଗର ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଫଳ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କଳାହାଣ୍ଡି ତରଫରୁ ମେଡିକାଲ ଛକଠାରେ ଥିବା ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିଠାରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରାଗଲା ଏବଂ ଭବାନୀପାଟଣା ସ୍ଥିତ ବିଜୁ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପଠାରେ ଏକ ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇ ବିଜୁବାବୁଙ୍କର ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଉକ୍ତ ସଭାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସମସ୍ତ ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ମହାନ ଜନନାୟକ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଶାର ନିର୍ମାତା ତଥା ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭୂମିପୁତ୍ର ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର 110ତମ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀରେ ବିନମ୍ର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଭବାନୀପାଟଣା ବିଜୁ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନରେ ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ଅବଦାନରେ କଳାହାଣ୍ଡି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ଦିଶାରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ସଭାର ସଭାପତିତ୍ୱ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଷ୍ପେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଦେଓ ମହୋଦୟ କରିଥିଲେ। ବିଜେଡିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଜିଲ୍ଲା ଉପସଭାପତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ବିଜୁ ଯୁବ ଜନତା ଦଳର ସଭାପତି ଅବିନାଶଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭବାନୀପାଟଣା ମେଡିକାଲଠାରେ ଫଳ ବଣ୍ଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓ ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଭିକ୍ଷୁକମାନଙ୍କୁ ଛତା ଓ ରାସନ ବଣ୍ଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଥିଲା। बर्तमान अनुरोध करले हमर नगर सभापति श्रीयुक्त अमरेश्वर महापात्र से ताकर वक्तव्य धन्यवाद भाई आज विजुबाबुकर 110तम जेन आम पालन करूँ से बहुत खुशी हूँ। कलाहांडी जिले में ओडिशा मानचित्र कलाहांडी जिला अच्छे से कलाहांडी जिला विजु पट्टनायक भल करते 90-95 आम 7टा सीट पिला आम 6टा सीट कोस्टाल में लेके खाई 95-2000 आम विजु जनता दल पिला और सब सीट पिला 2टा सीट 7टा सीट 5टा सीट पिला सेटा विजु जनता दल जनता दल पिला नवीन पट्टनायक विजु पट्टनायक थे से कलाहांडी जिले में विजु पट्टनायक बहुत भल करते। कलाहांडी जिला 2077 मसीह आम पीएमएस पढ़ुलु गांधी जन मीटिंग करते और भीख मांगले आम चादा पार्टी घर करते मुई से 9 क्लास पढ़ले देखिए से विजु पट्टनायक आज समस्ते बचन विजु पट्टनायक मरीगला के समस्ते जिते आम समस्त विजु पट्टनायक बहुत काम करते। नवीन पट्टनायक 25 वर्ष शासन कले 24 वर्ष से विजु पट्टनायक आशीर्वाद था विजु नवीन पट्टनायक नहीं करते आज नवीन पट्टनायक जिते भल काम कर ओनली विजु पट्टनायक और से कलाहांडी जिला आम विजु पट्टनायक देखिक सब बेले नवीन पट्टनायक पाखे रही आम कलाहांडी जिला 5 लोग थिलु विजु जनता दल 6 लोग लेखे आम फांचा फांची मुझे बोले लोग नहीं मार जुड़ा करके जते बेले एनएससी टिकट दवा करू लोग मार मारी भागले टिकट नहीं नेले काउंसिल टिकट से विजु जनता दल में बड़ ही गला लोग बेसी गला आज किया हमर पाखे नहीं जगह पार्टी एडे बड़ मीटिंग इछे हम धन्यवाद दउछु कर्मकर्ता के विजु जनता दल कर्मकर्ता कर्मकर नायक आरंभ करे भानी मिश्र आरंभ करे पुष्पेंद्र सिंह द्वारा आरंभ करे प्रदीप मुंद्रा आरंभ करे इंदा मिश्र आरंभ करे सबके धन्यवाद टिके प्रदान करूछे ये तो आज एडे बड़ मीटिंग हला नेले आमे केले एमएलए ने आसले थाई आउछु एमपी ने आसले थाई आउछु एमपी बोलो जोन पुश करे दूसरा पार्टी आगे अल्लाह चोर बेसी दिन धर्मगढ़ दिव्य नाग को रिपोर्ट स्वतंत्र ओडिशा लाइव।